Oh, napangabli na sila sa bag. Harap-harapang ginagago. So, napagstorya kay City katong video. Manganta, no? Hello guys, welcome to Ate Via's vlog. So for today's video, we're here to see wait lang. So guys, for today's video, nami here CR sa Laginding. Yan. Okay, so silang ate kaya nasa gawas. Nagkaon. Look at them. Another young boys, guys. Let me introduce you kung kinsang na dere. First, Kuya Butek, say hi. Mark si Jayat. Sherwin, say hi. Say hi. Oh, yung pinaka-poging senior ng Iligan City. Ang aming adopted, si Kuya Jake. Say hi. Hi. Alam ko, si Kuya Dipo, the worker. At saka, syempre naman, hindi mawawala ang aming pinakagwapo na senior. Oh, gang. Bye guys. Kawan sa amin guys. Sit ka. So, ano? Sunrise. Kubang balik, boss. Ala, ang mga maliliit na daladalahan. Muna niya pong gitna dyan. Welcome back to my vlog. It's another day, another vlog. Karon po ka-intro guys. Maraglahi ang ga-intro sa akong vlog kanina guys. Check muta, check. It's messy hair. Naraming Manila guys. Imo din ang playlist. So it's time to speak Tagalog guys. So window seat ko guys. Pakita na ko guys. Tukol ko ni Mau, guys. See you later guys. Wala kami biliting guys. Ako may magsawa dito. Uy, guys.
Bating na ang bag ko. Dito na ang bag ko. Saan na? Uy, dito na ang bag ko. Long time no see. But now see now. 500 ka pito. Ikot-ikot nilang na po. Cute ang subod-subod. Naman ang bata na. Sing siya. Sina ka ha? Unboxing. Oh, napag-ikontrabida. Dahil free daw adapter. Free adapter. Nani, yellow basket si Matik. Yellow basket. Niya lay din no ko na itim. Oh, ipakita. Gan ko sa ano. Sakot man i-post natin kay. Ay, post. Wala ka kalaag no kay giulan. Kung sa to. Unbox guys. Kamay ko akong pro. Like doon na Nag-lisod pa dyan siya. I'm gonna unbox the seal. Wait lang. Galaxy A07 5G. From Walter Sam Jr. Ate, mamalig. Tina, ako di pa nang mo. Wait, abang! Abo na lang mo! Makakawal ko ka rin dito. Sabo ka? Interrupter good kayo. Wala ko daw. We broke stop. Music, nag-dibus na yan to sa airport. Wait lang, te. Ito na, guys. Comment ni Mami yan. Oh. Junela ka, eh. Dinela mo na siya, dinela. Kailan ka Junela? Ayan na, ayan na. Ipakita mo na. Ito na. Kuya, kuya butik. Dili ay, lahi. Sa ubus. Sa ubos. Kuya, mag-unbox First time yun na niya mag-unbox. Sorry, first time. Yan na, bira lang, bira. Bira. Ayaw. Yung di. Like, grabe. Sisika na lang. Saan mo na? Ay, gisiyan naman ito eh. Ate! Siya na lang. Ay, open na. Wala ko muna rin siya. Ay, aron dito. Ay, Ano ito na, di ay, guys. na-ignorante siya na, guys. Inaniyo na din siya, oh. May facing pa. Di na siya unboxing. Di siya nakasim. Ang vlog, ako, free na doon na. Out-unbox na lang ni. Hala ka, tas pag-open ako, no, kaya di na mo Ay, open. ay, ay. Ay, 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 Ang ay. butterfly, ay. Walang pag-open ni Mother. Yeah. Apple, hello. Ang beto sa wala. Wala yung open. Muro dyan si mo katawa do. Ayan, ano na guys, ni-open na. Ay, kapay. So, okay na yung unboxing, guys. May charger pero wala yung cord. Guys, so, palit kami ng piliting namin, guys. So, papunta kami ng Lawson, kahit nasa Luzon na kami. So, binok kami ng, doon, ang taas pala. Taas di kayo. Video ka, te? Wala kasi mga vlog deck eh. May na lang, hindi ka doon Hi guys. Doon kami sa Lawson, guys. Lotion? Lawson, yun yung Ay, mabaw. Lawson. Lotion, dili lotion. Hi guys. We are the Lawson hotel kami. kids, mga rich Mag-hotel kids. kami, guys. Thank you for the accommodation, Senator Mixbury, sa mga Team Mindanao. Mga Very lo na grateful misa, po mga kami anak misa lo. Mga dahil son misa lo. makaka-hotel kami dito sa Luzon. So, andito na kami, guys. Lawson. Ansa? Gani. By the sea. Yes. 15, kita na ba 15 floor? 16th floor. Kung ano, kunti Okay. from come dapat. Yung number po. Or si... So, what's up guys? Nakasulod namin sa mong room. So, this is our room number 15-3.
Okay, so let's do a room tour sa mong condo hotel. Thanks, Senator, for giving us a chance and opportunity to experience. Wow! Sige. So, magkwento tayo. Okay, first, namin na yung microwave, guys. And, kane, tapos, then CR. Sheesh. Guys, pagpasensyaan niyo na ang aking room tour. Yeah! Okay, next. TV na sila, guys. Tapos, we have 2 beds. And then, the aircon, and then the view outside. Six. Wow! Guys, we're plaster na. Thank you, Senator Mig Supiri, for Mugali mo bitaw ang gingon ka nito Juliet ganina. Bye guys. See you later.